Znači sad ćemo govoriti o nekakvim primjerima vezane za palindrom, anagram, objasnit ćemo sve što je, preskok riječi, umetnuta informacija, zamijenjena informacija, informacija u 3 dimenzije i interakcija između stanica. A palindrome is a message that reads the same if you read it backwards or forwards. Znači, palindrom je informacija koju možemo pročitati i s lijeve na desno i s desna na lijevo, ali zapravo znače jednako. So here we see an example in English. Was it a rat I saw? Znači, ako gledamo ovdje, ako čitamo od početka s lijeve na desna i s desna na lijevo isto piše, možemo dati primjer Ana voli Milovana, Ana voli Milovana. To je isti primjer, razumijete? Palindrom se to zove. So if we read it the other direction, it says the same. Dakle, isto znači u suprotnom smjeru. And then there are messages that, for instance, desserts. Imamo i poruku kao što je recimo ovo desert. And if we read it the other way, it reads stressed. A ako pročitamo ovu riječ, ista slova. Yeah. And you see that if a mutation occur in such a message, znači, mi u stvari želimo dati usporedbu sa mutacijama gena. Dakle, ako govorimo o ovakvim porukama, anagram može biti da šalje istu poruku, ali i potpuno drugu poruku sa istim značenjem. if the T is taken away, Ako znači jedno slovo vani maknemo, we see that both messages are destroyed. vidimo da su obje poruke uništene. Dakle, ako samo jedno slovo izmaknemo, više to nije razumljivo na isti način. And we are not talking about short sentences, we are talking about long sequences that are made this way. Međutim, ovo je bio primjer vrlo kratke riječi, ali oko DNA molekula to su čitavi nizovi, sjetite se koliko je to dugačko. Sad zamislite koju razliku čini ako jednu informaciju izostavimo. We will take an analogy. Sad pogledajmo analogiju, dakle usporedbu. Suppose you are working in a factory for smartphones. Znači, pretpostavimo da radimo u tvornici za proizvodnju pametnih telefona. And your boss asks you to write an instruction on how the telephone downloads apps from the internet. I šef vam daje naredbu da zapišete zapravo upute kako treba skinuti aplikaciju sa interneta. And you say, no worries, because this is your field of I expertise. vi mu kažete, nema problema šefe, vi znate da je to vaš posao, dakle to ćete napraviti. But before he leaves the room, he turns around and says, yeah, there's one thing more. Međutim, prije nego napusti prostoriju, čekaj, još ima nešto što sam htio reći. You have to write the instructions so that when you read it from the end to the beginning, dakle, on daje upute, morate tako napisati te instrukcije da kada čitate od početka kraju ili s kraja na početak, it shall describe how the telephone plays MP3 files and video files. Mora još opisati i način kako taj telefon može koristiti MP3 player i video. And we say, that is impossible. I sad shvaćate koliko je to teško i govorite mu, pa to je nemoguće. I have tried to design even short messages. It is impossible. You can't design a message that has any meaning in the reverse direction. Znači, ja sam pokušao napraviti to čak kad je riječ o vrlo kratkim rečenicama, međutim, nemoguće je dodati novu informaciju. Čim nešto dodate, sve se poremeti. And we know that these genes have these features. Međutim, znamo da geni imaju te mogućnosti, sposobnosti. Remember that when the Human Genome Project was finished, they found only about 20,000 genes. Sjetimo se naše lekcije kad smo proučavali projekt genom, zapravo samo 20,000, only 20,000 Yes, genes. Znači samo 20,000 gena je bilo. But they knew that our human body has more than 100,000 proteins. Ali znamo istovremeno da naše ljudsko tijelo ima 100,000 proteina. And later on they found that there are many ways to rearrange the information. Otkrili da ima jako puno načina da se ta informacija zapravo obradi. In the way we have seen here. Na način kao što smo vidjeli ovdje. So if the palindrome was it a rat I saw happened to get mutated. Znači ako imamo izjavu
palindrom was it a rat I saw, znači da li je to bio pacov koji sam vidio. So instead of an I there, it is a B. Was a rat I saw. Znači ako tu izjavu ako ta izjava mutira, dakle preobradimo i stavimo to slovo B, vidite što se mijenja. There are mechanisms in our genes Tad mehanizam u našim genima that can detect this and correct it. Znači, tada naš mehanizam gena može to uočiti i ispraviti. Ima tu sposobnost. Something knows what is right and what is wrong. Znači, nešto u genima ima tu sposobnost da detektira to što ne valja i da što je ispravno, a što pogrešno. And it can stop the process, or it can be that a child is aborted or whatever, so that you do not continue on something that is wrong. U svakom slučaju, dakle, ima taj mehanizam koji može proces zaustaviti, može preobraziti, može ga mijenjati, u svakom slučaju ne dozvoliti mu da se razvija dalje pogrešno. It was very interesting to read about palindromes in Wikipedia. Bilo je zanimljivo čitati, dakle, o palindromu na Wikipediji. Because they say that palindromes can be found in our genes. Jer se kaže da palindrom se može naći u našim genima. The Y chromosome of men, for example, Na primjer, kromozom Y muškarca has 8 palindromes ima 8 palindroma, ranging from 9,000 bits znači koji se sastoje od 9000 bitova, malih dijelova, up to 1,450,000 bits. do 1.045.000 tih sitnih dijelova. And they are in average 99.97% similar, I- read forwards and backwards. I slični su 99,97%. And then of course the scientists they start to think, why is this so? I znanstvenici su se pitali, ma zašto je to tako? And one theory is that since the Y chromosome does not have a second chromosome, Znači, jedna od tih teorija bila je da, s obzirom da Y kromosomi nemaju drugog kromozona, you know, a woman has 2 X chromosomes. dakle, rekli smo žena ima 2 X kromosoma, Man has only one Y chromosome and one X chromosome. ali muškarac ima samo jedan That Y defines. i jedan X. So if a woman has a problem in one of the X chromosomes, Dakle, ako žena ima problem u jednom X kromosomu, she can use the other chromosome to compare, are they similar or are they different? i još uvijek ima drugi zdravi kromosom s kojime može usporediti da li su slični ili pogrešni. And if there is a difference, I ako, it can detect in the most cases where the problem is and i correct ako it. postoji razlika, dakle, taj zdravi dio može detektirati gdje je pogreška u ovom drugom kromosomu i ispraviti ga. But if there is a problem in the Y chromosome of a man, Međutim, ako je problem u Y kromosomu kod muškarca, there is nothing to compare with. ne možemo s ničim to usporediti jer drugi je kromosom X, a ne Y, različit od njega. But if you can read it the same way backwards, Međutim, ako imamo tu sposobnost palindroma, dakle da istu informaciju možemo pročitati unatrag, you can see that there is a difference. možemo vidjeti da postoji razlika. The message will change. Poruka će biti promijenjena. And then the control mechanisms in our genome says there is something wrong here. This is not going to be a child. I sad imamo mehanizam u nama koji detektira tu pogrešku, shvaća da je pogreška i govori nećemo ovdje napraviti dijete, neće biti djeteta. So it is a sort of quality control. Dakle, to je kvaliteta kontrole. My question is, Pitanje moje? who realized that the program should be made so cleverly that it can correct itself? Ko shvaća da je problem, da program mora biti tako pametan da ispravlja sam sebe? Isn't it a logical question? Zar to nije logično pitanje? We talked about repair systems yesterday. Jučer smo pričali o sistemu za popravak. This is another repair system or quality control system. Dakle, How can lifeless nature find out Dakle, ovo je these things? drugi oblik samokontrole mehanizma u nama, na koji način priroda to detektira, korigira samu sebe. There are other anagrams Druga stvar je anagram, where you just scramble the letters. znači kad izmiješamo slova. This one reads George Bush, Na primjer, ovdje piše George Bush, but if you rearrange the letters,
Ali ako ta slova zbrčkamo, možemo drugi It naziv says, dobiti. he bugs go. I to sad ima sasvim drugo značenje. And then there are overlapping messages. I onda imamo opet poruku koja preskače. We see that this one consists of two different messages. Vidimo, I like chocolate, and later that evening, vidimo ovu jako dugu rečenicu, možemo opet slova malo udaljiti, zbližiti i opet možemo dobiti dva značenja. and if an age is mutated, Znači, opet ako slovo E se mutira u slovo H, we see that both messages are destroyed. vidimo da su obje poruke uništene. Nemaju više isto značenje kao prije. Nisu razumljive. U prevodu volim čokoladu, kasnije navečer. And then there are systems that pastes parts of the genome together, I imamo također, splicing, gluing together. i imamo također neka slova koja se, ajmo reći, slijepljuju zajedno. So we can see that inside this message, I like chocolate, I unutar ove poruke volim čokoladu kasno navečer. we have a hidden message here. Postoji skrivena poruka, ako izdvojimo samo određena slova i znači I like her hat. U stvari, volim njenu kapu. Yes. And even here, if we eliminate the H, I ako eliminiramo, izbacimo slovo, znači H, the messages are destroyed. Not only the two messages, but three messages are destroyed. opet je poruka uništena i to ne samo jedna, nego sve tri koje smo htjeli prenijeti. And then there are other examples of embedded information. Imamo drugi primjer, znači opet informacije koja je uobličena. This is a bit far-fetched. The sentence doesn't make much sense. Iako, Can you show Mike Olson checks from Oliver's label fax and set it on this? znači to je sad engleski jezik, riječ nema baš neko posebno značenje. Možeš li pokazati Mike Olsonu But if you take every ninth faks letter, i postaviti na stol i tako nešto, znači i you ta. get chocolate. I sad ako se to ispremiješa, druga informacija bila bi čokolada. And the mutation, if we mutate one single letter here that it disappears, it Iako, will destroy, for example, here the space between the two words show and Mike is deleted. iako sad poništimo neko pitanje ili nekakvi prazan prostor između riječi, And you take every ninth letter, opet informacija mutira, preobražava se, it will be a meaningless thing. bilo bi ta zbrčkana slova koja zapravo ne znači ništa. Znači vidimo sad različite načine pretumbavanja slova, dodaj, izmetni, razdvoji, ubaci, izbaci. Jer kako poruka mijenja se i zapravo ništa ne znači. And then you have encrypted messages that we will not go into detail, we will skip that for the time. I postoji šifrirana informacija, poruka, sad nećemo dublje ulaziti u nju. You have three-dimensional information in your genes. Dakle, u genima imamo tri dimenzije informacija u našim genima. If you take these words, analysis, Znači, solution, process, objectives, dakle, teamwork, vision and sales, ako promatramo te riječi, analiza, solucija i tako dalje, and you arrange them this way, i stavimo ih u tu tablicu, you can see that we can see success. to je kao u križaljkama, dakle, dobijete novo značenje kad pomiješate te riječi uz tu vodoravan stupac. And we can see this actually in the cell. These are pictures. To The sve, one that is a bit shady there shows a cell with all the chromosomes. istu stvar imamo u stanicama i vidimo upravo što se And dešava. in the lower picture they have put the numbers of the chromosome. Znači, stavili smo te brojeve kromosoma. So they have seen that two chromosomes that are next to one another, they cooperate. I vidimo dva kromosoma koji je jedan pored drugog zapravo ko surađuju. So it is important where they are in the three-dimensional space. I u tom trodimenzionalnom prostoru bitno je gdje se nalaze kromozomi, gdje su smješteni. And then you have communication from the cell wall to the nucleus. I imamo opet komunikaciju između zida stanice i nukleusa.
We saw in the animation the other day that when a amino acid string shall leave the cell, there is a doorkeeper. Sjetimo se na drugom primjeru, na filmu smo bili gledali kako zapravo aminokiselina kad ulazi u stanicu postoji kao nekako vratar, domar. So before anything leaves the cell or before anything comes into the cell, it must pass this doorkeeper. Znači prije nego nešto izađe ili uđe u stanicu, prvo mora proći toga vratara. So they have a code, like we have a code lock on the door. I imaju šifru, dakle, isto kao mi, kad bi sad tu zaključali vrata lokotom, trebamo znati šifru pogoditi. And if you don't remember your code, you will not be able to get in. I ako se ne sjećate šifre, lozinke, nećete moći ući unutra. So how can this happen by chance? Kako se to može desiti slučajno? I say no. Nema It šanse, can't. ne može. We go back to the agenda. We'll talk about genetic entropy a bit. Znači, vraćamo se na agendu i genomsku antropiju. John Sanford is an American geneticist. Znači, John Sanford je američki genetičar. And many years ago he wrote a book called The Mystery of the Genome. I prije puno godina napisao je knjigu Tajne genoma. He was an evolutionist, Znači, bio je evolucionist. but he came to realize that it is impossible that these codes can happen by chance. Ali shvatio je da je nemoguće da se ove stvari, kodirane informacije, dešavaju slučajnošću. And he turned into a Christian. I postao je kršćanin. And since then, his colleagues have said that he's completely wacky. I od tada njegove kolege znanstvenici smatrali su ga da je potpuno pošandrcao. He is one of the co-inventor of the genetic gun. Znači, on je jedan od suizumitelja genetske puške, genetskog oružja. You know, they take the genetic material and they modify it, and then they have to put it back into the cell. Znači, uzeli su genetski materijal, modificirali ga i vratili ga natrag u stanicu. And the machine that they use to put it back into the cell, they call the genetic gun. Aha, a stroj kojim se to radi, dakle to vađenje i transformacija genetskog materijala i uguranje natrag se zove genetska puška. Dakle, nema veze sa oružjem. So he's pretty clever Znači, vrlo je pametan that has been able to do this. kad je to He writes in the napravio. beginning of the book, Na početku knjige piše, modern Darwinism is built on a primary axiom that states, znači moderni darvinizam zapravo sagrađen je na primarnom zakonu koji tvrdi man is a mere product of chance mutations and natural selection over a long period of time. čovjek je zapravo produkt mutacije vjerojatnosti i prirodne selekcije promatrane za jako dug period vremena. And he says this axiom is universally taught and almost universally accepted. I kaže, taj zakon je zapravo univerzalno osmišljen i uglavnom univerzalno prihvaćen. And he says modern Darwinism is it is a mantra repeated endlessly on every college campus. I govori kao da je to nekakva mantra koja se ponavlja bez ikakvog kraja stalno, dakle na svakom koleđu u kampusu. And we can see every day we open the newspaper there is probably something about evolution. I vidimo svakako, ako otvorimo bilo koje dnevne novine, stalno neka informacija nas bombardira vezanu za evoluciju. He became convinced that this axiom was wrong. Postao je uvjeren da je taj zakon pogrešan. And you know what an axiom is? An axiom is the foundation on which the whole science is built. A znate što je aksiom? To je taj u biti kao zakon, baza na temelju koje se gradi čitava znanost. So if you build on something that is not true, the whole theory collapses. Dakle, ako čitavu tu teoriju gradimo na pogrešnoj bazi, na pogrešnim temeljima, sve to carstvo znanosti se urušava. Kao i kuća, ako temelji su truli, čitava kuća se uruši. And of course, being a biologist, a geneticist, he saw that if he attacks this axiom, the consequences can be very big. S obzirom da je on biologičar i genetičar, dakle posljedice tog urušavanja tih osnova zapravo su jako velike, jako strašne.
And he would get all his colleagues against him. I zato su i bili sve njegove kolege protiv njega, smatrali su ga da je šašav, kad je prešao na kršćanstvo, dakle na teoriju kreacije, kreacionist. And it's interesting if you use Wikipedia at all, Zanimljivo je, dakle, ako koristimo Wikipediju, there is a second page behind the page that you normally see called discussions. Postoji druga stranica iza stranice koju prvo obično otvorite, a zove se diskusije, komentari. And if you look up John Sanford's name, I ako pogledamo njegovo ime, John Sanford, on the discussion page there are many that say that take him away from Wikipedia. i vidimo zapravo da je puno ljudi ga napadalo i komentirali bi, ma sklanjajte kao njega i njegove informacije sa Wikipedije, napadali su ga. He is a creationist. On je kreacionist. He doesn't have a complete brain. Nema potpuni mozak. But too many people have said, but yet, I mean, he has invented the genetic gun, he has done a lot of inventions, he has a lot of papers, we can't take him away. Međutim, puno ljudi je shvaćalo istovremeno, hej, pa on je s druge strane genijalac, izumio i taj stroj o kojem smo prije govorili, puno kvalitetnih spisa i papira i knjiga i zapravo ne možemo ga tek tako maknuti. But we can see this battle going on. I vidimo tu borbu zapravo šta da naprave, jer shvaćaju da je previše toga napravio da ga sklone, a s druge strane kreacionist, dakle, što poništava potpuno tu teoriju darwinizma u koju su ovi drugi propagirali. He said, I have a moral obligation to openly challenge this most sacred of cows. I kaže, dakle, ima moralnu obavezu ima moralnu obavezu da otvoreno A sacred cow like they have in India, you're not to je allowed sveta to... krava, moralna obaveza mi je da zapravo izazovem tu svetu kravu, dakle teoriju darwinizma, da je protresen. Do we have a Bible here? Imamo li somewhere? Bibliju ovdje možda? Is there a Bible? Aha, okej. English or Croatian? It has to be Croatian. Aha, okej. Ezekiel, we have to look up Ezekiel. Ezekiel 3 and the verses 17 to 19. 17 to Ezekiel, 19. yes, okay, let's see. Yeah. Where is it? I will read it in English first. Which, 3:17 to 19. Yeah. Here is 17. When he says, I have a moral obligation, I came to think about what it says in Ezekiel. And Znači, we're going to read that. kad kažem ima moralnu obavezu, tada moramo se sjetiti šta kaže Ezekiel. There it says, Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore hear the word out of my mouth, and give them warning from me. When I say unto you, the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood I will require at thy hand. Yet if you warn the wicked, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. So if we see that something is wrong, and we keep silent, God say, you are responsible, you should have opened your mouth. Dakle, sad ću pročitati. Dakle, radi se o tome, ako vidimo da je nešto pogrešno, ne smijemo šutiti. Jer ako šutimo, tada smo suučesnici i Bog nas ovdje upozorava zapravo itekako da moramo reagirati. Znači, kaže ovako, Sine čovječi, postavih te stražarem domu Izraelovu, da slušaš riječi iz mojih usta i opominješ ih od mene. Kad rečem bezbožniku, poginućeš, a ti ga ne opomeneš i ne progovoriš mu, da bi odvratio bezbožnika od bezbožnoga puta njegova, da bi ga sačuvao u životu, onaj će bezbožnik poginuti sa svojega bezakonja, ali ću krv njegovu isakati iz tvojih ruku. A kad ti opomeneš bezbožnika, a on se ne vrati od bezbožnosti svoje i sa zlog puta svojega, on će poginuti iz bezakonja svojega, a ti ćeš sačuvati dušu svoju. Thank you. Now when John Sanford wrote his book, Znači, kad je John Sanford napisao svoju knjigu, he said that more than 50% of the human genome is now known to be transcribed into RNA.
Znači, tada je više od 50% ljudskog genoma je bilo poznato i koji se pretvaraju u RNA molekulu. Today we know that this is 80 to 90%. Aha, danas je to poznato 90%. U vrijeme kad je on knjigu pisao, bilo je poznato samo 50%. And I'm sure that they will come to 100% before they are finished. I siguran sam da prije nego li će završiti tu knjigu, bit će poznato 100%, bit će sve razotkriveno. And he says that at least 50% of these appears to be transcribed in both directions. I kaže da najmanje 50% u oba smjera zapravo će biti opisano. So it is not only functional, it is doubly functional. Znači, ne samo da je funkcionalno, već je duplo funkcionalno. And we can look at this as an example. This is a very famous palindrome that dates back to the year 79 after Christ. Znači, imamo primjer tu jednog palindroma koji je zapravo jako poznat. It reads Sator arepo tenet operas rotas. Znači, piše na latinskom Sator arepo tenet opera rotas. And it means something like the server arepo holds the working of the wheels. Yeah, it doesn't really matter what it means. But we can see that the way this is designed, it can be read in 4 different directions. Dakle, gledamo u križaljci kako je to, da može biti čitano u oba smjera. Left to right. I lijevo i desno i gore dolje. From top to bottom. Odozgo dole. And from right to left. S desno lijevo, na lijevo. And from bottom to top. I od dna prema gore. And we can see that we cannot change one letter here. A lot of information will be destroyed if we change one letter. I vidimo da u tom savršenstvu ne smijemo pomaknuti ni jedno jedino slovo. Ako maknemo samo jedno slovo, sve će se poremetiti i ništa više neće biti razumljeno. Yes. The message is very carefully designed. Poruka je vrlo precizno dizajnirana. And this is what we have to say about the genome. Dakle, to govorimo kao usporedbu za genome u tijelu. So his conclusion is it's becoming increasingly clear that most or all of the genome is functional. Dakle, zaključak je da informacija postaje nevjerojatno jasna za sve. Therefore, any mutations must be deleterious. Za sve genome koji su funkcionalni i zato najveća većina ili sve mutacije. And this is why we're aging, why we're dying. Moraju biti sve mutacije moraju biti the last word, I miss the last word. Yeah. In the genome must be deleterious, so dangerous. Znači sve te mutacije damaging. U genomu koje moraju biti otkrivene, koje rade neku štetu. Yeah. So the genome is degenerating, man is degenerating, and mankind is degenerating. Znači, genom se degenerira i čovjek se degenerira i ljudskost se degenerira. And this is genetic entropy. I to je genetska entropija. There is nothing we can do to stop this. Znači, postaje lošije. Ništa taj proces ne može zaustaviti. It is biologically inevitable. Biološki je nemoguće. So you can't avoid it. It is why species go extinct. Taj ubrzani proces vratiti natrag, znači. And it is why we are all individually in the process of dying. To je zašto sve vrste zapravo su naštimane da umru, da se unište. Takav je proces ljudskosti. Sve lošije i lošije i lošije. When the child is born, it is perfect. It has the best information in its gene. Znači, kad je dijete rođeno, je savršeno. Ima sve najbolje gene koje su moguće. But as we grow older, međutim, što više starimo, we lose bits and pieces here and there. Gubimo te dijelove kvalitetne, ovdje i ondje. We can compare with a car. A car that is newly manufactured, it is not rusty. Ako usporedimo sa običnim automobilom, dakle, čim izađe ispod ključa iz tvornice, tada je savršeno već vani, bit će malo ruzine, malo će biti stariji, dakle, gubi na vrijednosti. But the car, it rusts away bit by bit, bit by bit. Dakle, postepeno ga ruzina izjeda. And all of a sudden it doesn't work anymore. I na kraju krajeva već više neće moći raditi, voziti. And the other day we saw that when we look at the ages of the people that lived in the time of the Bible, i sjetimo se drugih dana, vidjeli smo ljude koji su živjeli zapravo utrag puno godina. John Sanford, he drew the conclusion
genetic entropy is documented in the Bible. Dakle, John Santrop je govorio kako je genetska entropija ukodirana zapravo u Bibliju. And when you plot the ages of the people that lived after Noah, they all fall on this graph. Dakle, ako uspoređujemo ljude koji su živjeli poslije Noe, i njihova vrijednost pada vezano na ovoj krivulji, možemo vidjeti usporedbu. 96% of all the data fit the curve. 96% svih tih podataka smještaju na tu krivulju. This was a news paper article some years ago. Man of today is less intelligent. Znači, ovo je bila udarna vijest i naslov u časopisima da je čovjek danas manje inteligentan, gluplji. The biologist Gerald Crabtree says the average intelligence is notably decreasing. Znači, biologist Gerald Crabtree je rekao prosječna inteligencija je u opadanju, značajnom opadanju. And he says thousands of years ago when humanity still lived in small groups and traveled through uninhabited areas. A razlog tome kaže tisuće godina unatrag kada su ljudi živjeli još uvijek u manjim grupama i putovali na nenaseljena područja, intellectual skills were essential for survival. Znači, intelektualna sposobnost je bila neophodna za preživjeti. However, since homestead farming took over, the intelligence became of lesser importance. I nadalje, od tada inteligencija je postala manje važna, dakle više nije bila neophodna za preživjeti. And he says that our intelligence is dependent on about 2,000 to 5,000 genes. I kaže, naša inteligencija ovisi od 2 do 5.000 gena. These hereditary factors are exposed to mutations. I ovi faktori zapravo su međutim izloženi mutacijama. And he is of the opinion that the last 120 generations we have lost intelligence. I smatra da smo zapravo unatrag zadnjih 120 generacija izgubili, unatrag 3000 godina izgubili inteligenciju. And this is confirmed by a study made in the University of Umeå. Što je potvrđeno studijom na tom univerzitetu. It says our great grandfathers had more brain power. I kaže da su naši praočeri imali puno bolji mozak. They have found that our ancestors were substantially cleverer than we are. Utvrdio je dakle da su naši stariji bili itekako bistriji nego što smo mi. It is interesting, you know, we talked about the second law of thermodynamics. Govorili smo o trećem zakonu termodinamike, drugom zakonu termodinamike. We can see it in a car. The car, when it is newly made, it can only get worse. It doesn't get better. Znači, auto kad se čim se proizvede može biti samo lošije, ne So može the nikako arrow biti of bolje. time is pointing downwards. Dakle, ta krivulja označava opadanje njegove kvalitete. But you know, the arrow of evolution is pointing the other way. Kroz vrijeme, It međutim, starts with something simple and build something better. That is not possible according to this law. međutim, evolucionisti nas pokušavaju uvjeriti da je evolucija zapravo kroz vrijeme postaje bolja. Dakle, prelazak od nižih bića ka savršenijem čovjeku. And the interesting thing is that scientists more and more agree that we are going down. I, dakle, zanimljivo je da znanstvenici itekako se slažu da idemo nizbrdo s vremenom. So evolution must have this pathway. Ali u tom slučaju to je očigledan dokaz da evolucija bi tada trebala ovako izgledati, krivulja da ide nizbrdo, a ne uzbrdo. So sometime in the beginning things were simple and the evolution built man, but now man is so perfect he can only get worse. Znači, na početku evolucije stvar je bila jednostavna, dok smo išli ka čovjeku, međutim, kad je čovjek stvoren, sad samo stvar ide gora i gora i gora. Sve slabiji i slabiji geni, govorili smo o degeneraciji. So what John Sanford, he concludes in a way that our genome is restricted in many, many dimensions. You know, when we have one message reading left to right and another message reading right to left, and we have three-dimensional information and things like this, you cannot change anything. You're bound
Dakle, in this. taj znanstvenik je govorio da je taj genom zapravo ograničen na jako puno načina. Pričali smo o tom genomu, o različitim anagramima, o premetanju slova, informacija, duža, kraća slova, čitanje s lijeva na desno. Dakle, puno je tih ograničenja koji definiraju zašto taj genom mora biti baš takav i da se ništa ne smije mijenjati. And this is called epistasis. Ovo je sad zove se epistaza. The problem of fundamental interrelationship of nucleotides is called epistasis. Znači, problem osnovne među odnosa nukleotida se zove epistaza. We can take an example here. Evo primjer. Here we have genes for bald hair. Znači, ova ima gene ćelavosti. There is a joke about hair. You know how many hairstyles there are in the world? Znači, ima više vrsta frizure. Hairstyles. Frizure, da. Okay. You can have your hair unparted. Znači, možete imati dio na čelu. You can have it parted. Možete imati razdvojeno. Or you can have it departed. Ili deportirano, znači bez kose. The joke works better in English because it's parted in all three. Šala je bolja na engleskom, ali razumijeli ste, znači može biti pokriveno, razdvojeno ili deportirano kao. Anyway, so then we have genes for blonde hair. I tu su geni za And plavokose genes for red hair. i za crvenokose. But you see that if this gene for baldness switches in, it doesn't matter that you have genes for blonde hair or red hair. You have no hair at all. I vidimo da neovisno ovaj gen za ćelavost, ako ga ubacimo u plavo kose ili crvenokose, ništa to ne mijenja. Those genes are overruled Ti su geni jednostavno if takvi. you have a gene that says bald. Oni su dominantni, dakle. He writes in his book, true epistasis is essentially infinitely complex and virtually impossible to analyze. And he says, this is why geneticists have conveniently ignored it. Znači, napisano je da istinska epistaza je neophodno, vrlo je složena i virtualno nemoguće je analizirati. To je zašto genetičari su uvjereni i ignoriraju to. When the problem is too big, you just leave it. Znači, ako postoji problem, ako ga ne znamo riješiti, najbolje da ga pustimo. We can look at an example here. Drugi primjer. This is an interconnected message. Znači, povezana poruka. It reads piano, Klavir. and we can read poker, interest, actor, novel, opera. Oh, bless you. Thank you. Vidimo, dakle, svako slovo ima posebno značenje. But we see if something happens to the first message, Znači, ako se nešto desi all the other messages are destroyed. osnovnoj poruci, ako je ne vidimo ili se ona mijenja, sve druge poruke su automatski uništene jer su na nju navezane. There is irreducible complexity built into our genes. Znači, u genima se nalazi ta složenost koja je nepovratna. And this means that you cannot make it simpler. Znači, Then it doesn't work. Znači, nešto što je složeno ne možete pojednostavniti, jednostavno ne radi, neće funkcionirati. You may have heard about this famous example from the mousetrap Vjerojatno ste čuli za ovaj jednostavan primjer mišje trapule. that Michael B. coined. You cannot have a functioning mousetrap if you have fewer parts than these parts. Znači, ne možete imati funkcionalnu tu mišju zamku ako je napravite jednostavnije od ove najjednostavnije. You need the piece of wood, Trebate komad drva, na što ćete to učvrstiti. you need the hammer, the spring, the holding bar, the catch, all the details. Znači, trebate jednostavno i zakačku, i tu oprugu, i tu željezo, i hvataljku. Ne možete ništa makniti. Otherwise it is not a mousetrap. Ili to više nije ta trapula za miševe. Only when you have all the parts it is a Znači, mousetrap. funkcionira And it can jedino ako sve te dijelove imamo. Catch, mouse. And of course Nice. the cheese. You even need a piece of cheese there. Or Znači, something else that the mouse likes. dakle, svakako i komad sira ili nešto drugo što miš jede. So the inventor of the mousetrap didn't start to build it until he had his concept worked out in his mind. Znači, taj koji je osmislio mousetrap nije započeo graditi dok nije u glavi imao osmišljen koncept kako će to funkcionirati. God made man in his image.
Bog je stvorio čovjeka u svom obliku. Man is the only being capable of creating complex systems. Čovjek je zapravo jedino stvorenje koje je sposobno da kreira kompleksne sisteme. And we will look at an example of how it is impossible to change an piece of information. Znači, evo još jedan primjer kako je nemoguće mijenjati osnovnu informaciju. Have you been trying to cross a river or a little creek sometime and there are stepping stones? Znači, ako smo ponekad pokušavali prijeći običnu rijeku i sad ima između toga tih stijena. So suppose you start down here and you have to get there, so maybe you can find stones to step on to get there. Znači, da bi prešli rijeku, počeli smo odavde i moramo skakutati iz kamena na kamen da bi došli na neki But drugi if kraj. that stone is too far out, you will not be able to make it. Znamo, ako je taj zadnji kamen predaleko, nećemo moći preskočiti. And we can establish that short pieces of information we can change and it can still have meaning. This is valid in our language, this is valid in our genes. Znači, ako su riječi vrlo kratke sa ta 3 slova, onda moguće ih je i mijenjati i zapravo umetati slova da još uvijek zadrže nekakvo značenje. So for example, we can find if we have a 3-letter word, cat, Na primjer, mačka, cat, we can change the first letter 9 times, Znači- we have meanings. čak 9 puta možemo mijenjati prvo slovo, još uvijek imamo značenje nekakvo. Dakle, usporedba i sa genima, dokle god su 3 slova, jako kratka poruka, to se može mijenjati. But if we take a longer word, newspaper, Međutim, čim je riječ puno duža, na primjer newspaper, novine, we cannot make a sensible word to if we više, change the first letter. to više ne može biti tako jednostavno, zapravo nemoguće je, kao sa ona samo 3 slova. And graphically we can look at it like this. I grafički to ovako izgleda. If we have only one letter, Ako je samo jedno yes, slovo every letter has a meaning. i svako If we slovo have 2-letter words, Znači, a to je, lot of them, 50% has a meaning. znači to je broj slova, već sa 2 slova 50% 3 letters, mogućnosti quite opada. a few. But as soon as the words get longer, we cannot change it and still have a meaning. Znači riječ sa 3 slova i tekako opada vjerojatnost i već sa 4 i dalje postaje nemoguće da riječ zadrži smisao premetanjem slova. And this is only for the English speaking, unfortunately. Ovo je, You sad, know, the human brain is fantastic. ovo je primjer sad baš za one koji razumiju engleski, duh engleskog jezika. Naš mozak je zaista je fantastičan. They have found out that the letters can be scrambled. Znači, shvatili su da se slova mogu izmiješati. Only the first letter and the last letter in the word have to be correct. Znači, bitno je sve, samo da ostavimo prvo i zadnje slovo u rečenici. The rest of the letters can be in any order and we can still understand what it says. Riječi, a sve ostalo se unutar riječi može izmiješati i dalje se može razumjeti značenje te riječi. So here we can read, I could not believe that I could actually understand what I was reading. Znači, ovdje su sad ispremetana slova i još uvijek se razumije da tu piše, pa ne mogu vjerovati da je ovo još uvijek razumljivo. The Ako phenomenal power of the human mind. To je znači fenomenalna moć ljudskog uma. According to a research at Cambridge University, it doesn't matter what order the letters are word. Znači, s obzirom na istraživanje Cambridge univerziteta, nije važno na koji način su poredana slova u riječi. The only important thing is that the first and the last letter be in the right place. Samo je važno da je prvo i zadnje slovo riječi na istome mjestu. The rest can be a total mess. Ostatak između može biti totalna zbrka i dalje se riječ And razumije. you can still read it without problem. Još uvijek možete čitati bez problema. Dakle, oni koji čitaju engleski, Sorry? Similar in Hebrew. slično je i na židovskom jeziku. This is because the human mind does not read every letter by itself. Znači, to je zato što ljudski mozak ne čita slovo po slovo samostalno, nego skup slova. But we look at the word, Međutim, ako gledamo riječ, and then the last and the first letter are the most important. najvažnije je prvo i zadnje slovo. That is just a piece of It's genius. curiosity. Great example. Two slides from this one. It is tribute to mind of man that we have started to understand how even a single gene works. Znači, nevjerojatno je da počimamo razumjeti na koji način funkcioniraju najjednostavni geni And that we can now design and build very small artificial genes. i da sada možemo dizajnirati i izgraditi
vrlo malene umjetne gene. But he says we can still not design a new gene Međutim, još uvijek ne možemo dizajnirati nove gene for a new and unknown protein, za novi ili nepoznati protein, which could then precisely integrate into the complexity of a high life form. koji bi se tada mogao precizno integrirati u složenost visoke životne forme. If we cannot do this, Ako mi to ne možemo, why would we think that random mutations could accomplish this? zašto uopće mislimo da bi mutacija okoline mogla nešto tako napraviti? Good question. Dobro pitanje. Epigenetics. How many have heard the word epigenetics? Ko je od vas čuo za riječ epigenetika? You can compare it with a horse Možemo usporediti to sa konjem and a rider on the horse. i jahač na konju. Does the horse decide where you go, or does the rider decide where you go? Ko odlučuje di se ide, jahač ili konj? Hmm? Rider, The jahač. rider, yes. So if the horse is our genes, Znači, ako je konj naš gen, the rider is the epigene, sits on the gene and Znači- decides if it is going or stopping. znači jahač je taj epigen koji odlučuje kud ide gen. And we can look at it graphically like this. I grafički to ovako izgleda. We have the DNA, Imamo DNA molekulu and they roll up on histones like this. Znači, postoje te molekule koje tako izgledaju. And we see that when it is rolled up like this, DNA that is here is inaccessible. It cannot be read. Znači, vidimo kad je jedna ta skrivena ispod te krivulje, zapravo ne može biti pročitana, detektirana. And therefore it is inactive. I zapravo neaktivna je. So the scientist can say you have a gene for breast cancer. Znači, zato znanstvenici mogu reći vi imate recimo gen za rak, But if your lifestyle is such that it is hidden in this way, you will not develop breast cancer. ali je vaš životni stil upravo takav da je tu skriven, onda zapravo vaša epigenetika neće detektirati taj gen za rak i on se neće aktivirati. But the part of the gene that is in here Međutim, taj dio gena ako je na ovoj is strani, accessible. može The gene biti, is active. tada može biti aktivan. And scientists are still trying to find out exactly how this works. Znanstvenici i dalje pokušavaju saznati na koji način to funkcionira. It is called genetic imprinting. Zove se to, znači, genetski imprint, znači zapis nekakav, upis. So many illnesses are rooted in our genetic code. Znači, puno bolesti su upisane u naš genetski kod. Others, however, are caused by changes in how our genes are regulated, Ukorijenjene, međutim, rather than changes in the specific nucleotide sequence itself. i tako su zapravo kroz vjerojatnost u našim genima regulirane, više nego kroz vjerojatnost sekvenci nukleotida. And these diseases often stem from epigenetic mechanisms. I ove bolesti zapravo su kao mehanizam epigenetike Gone wrong. koji mogu biti pogrešni. The term epigenetic refers to those characteristics that are propagated from cell to cell by some means other than base pairing. Znači, izraz epigenetika upućuje na to da karakteristike koje su zapravo idu od ćelije do ćelije mogu značiti kao nekakav osnovan par, međutim razliku čini Mendelian traits, klasični Mendelian traits. You know, Gregor Mendel was a monk that actually discovered how hereditary information is going from generation to. To je otkrio Mendel kako je. So this is something other than Mendelian hereditary. Znači, ovo je nešto različito od njegove teorije. Researchers are struggling to understand how epigenetic marks could pass from one generation to the next.
Znači, istraživanja se i dalje bore da razumiju na koji način epigenetički zapisi kao što je DNA metilacija mogu ići sa generacije na sljedeću sisavce. In an article in the magazine Nature Znači, u časopisu Natura from 2014, iz 2014. it says the sins of the father as a headline. Znači, glavni naslov bio je Grijesi očeva. And it writes there, they write, the traits, we will read from the top. Studies of stress, diet, and additional environmental stimuli, such as toxin exposure, all strongly support the idea that a father's environment can influence the phenotype of his offspring. Znači, taj časopis piše studija stresa, dijete i ostalih utjecaja na okoliš stimulirali su zapravo toksine, izloženost toksina i svi su upućivali, podržavali ideju da je očeva okolina utjecala na taj fenotip tog ispoljenja. And these traits can persist in 3 to 4 generations. Znači, ti tragovi mogu opstati u 3 do 4 generacije. Da pojasnim, znači, spominjali smo onu epigenetiku, dakle, taj jedan gen koji može biti sakriven i da uopće se ne detektira. I zato ta osoba neće dobiti bolest, ali taj isti gen se prenosi u sljedeću generaciju i zato kažemo ono, dobija si bolest, a to ti je od babe, dite, razumite, jednostavno taj gen preskoči neku generaciju, ali se aktivira kod djece, kod unuka i zato je tu govorimo o grijesima očeva. U 3 do 4 generacije se to može prenositi. The second book of Moses, is that this one? Druga? Yeah. Druga is second? Druga is second, yes. Okay. Then we look up Aha, Exodus you mean. chapter 20. Chapter 20, okay. This is 29. Yeah, 20. 28. Yeah, you have to go back. 14, 15. 17. Aha, 20, Yeah, okay. and verse 5. Verse 5, ok. Znači, druga knjiga Mojsijeva. Nemoj im se klanjati, niti im služiti, jer ja sam Gospodin Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grijehe otačke na sinovima do 3. i do 4. koljena, onijeh koji mrze na mene. Okay? Yeah, isn't this interesting? Dakle, So zanimljivo. even God said 3,000 years ago, To je čak i Bog rekao 3000 godina prije, 3,500 years ago, 3500 godina ranije. that if you do not live according to my advice, Dakle, ako ne slijedite moje savjete, your children and children's children will see the consequences. vaša djeca i djeca vaše djece snosit će posljedice. And this is what scientists are now finding out. I to je ono do čega sada dolaze znanstvenici. They can persist in 3 to 4 generations. Dakle, može biti ustrajati taj štetan gen do 3 do 4 generacije. For example, exercise causes short-term changes in DNA methylation, meaning they mask these genes. Primjerice, znači, vježbom se dešava slučaj da su te kratkotrajne promjene u DNA metilaciji i genskoj ekspresiji da mogu uzrokovati dijabetes tip 2. Yeah. So exercise can delay the onset of diabetes by boosting the expression of genes involved in muscle oxidation and glucose regulation. Znači, vježbom se može taj dijabetes this is difficult. Okay. Boosting, improving. Može se unaprijediti dijabetes preko tih gena koji su uključeni u oksidaciju mišića i regulaciju glukoze. Yeah. And then this is an example what they have found out. Znači, primjer što su otkrili. There was a group of men
they had the pre-stadium of prostate cancer. Znači, promatrali su grupu muškaraca, svi su bili u nekom predstadiju raka prostate. And we can see here, the upper part, they are called happy genes. I sad gore, ako vidite razliku, ti gornji su They are nazvani involved sretni in geni. general maintenance, so Sadržani su općenito. keeping you healthy. Znači, znače da ste zdravi. And Održavaju the vas green zdravi. color is off, A zelena boja je isključenje. and the red color is on. Znači, crveni su znače da su uključeni, ti geni, a zeleni da su isključeni. And the lower part here, Znači, donji dio, they are genes for detoxification and stress. znači označavaju detoksifikaciju i stres. Generally, genes involved in maintenance under bad conditions. Dakle, obični geni koji su tu uključeni zapravo su u jako lošem stanju. And this group just got the information, change your lifestyle according to what we say, Znači, grupa koju smo promatrali, samo im je rečeno promijenite životni stil s obzirom na ono što smo govorili. it involved the eating habits To znači navike hranenja and exercise. i vježbajte. And we can see what happened. This is before and this is after. I vidimo razliku promjene u tih gena, ovo je prije tog istraživanja, ovo je nakon. Koliko ima tih crvenih koji su ovdje bili So we can uključeni, see there a is ovamo, more green there than there. dakle vidimo da je više zelenih nego crvenih. So the bad genes were turned off Dakle, loši geni su isključeni, and the good genes were turned on. a dobri geni su se uključili. And the geneticist that saw this for the first time, he changed his lifestyle I when he saw genetičari su to vidjeli po prvi put. how Dakle, important that koliko je is. važno kad neko promijeni stil života, kako to točno djeluje. Good. I think we will hold there. Ok,